Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi sama Dekla. Dekla belum mandi nih jam segini teman-teman. Lihat nih teman-teman, bau ayam. Iya, giginya kuning nih teman-teman. Dekla males gosok gigi teman-teman. Tuh, lihat teman-teman. Aliana siapa sih? Mak Nindut. Teman-teman, dia ngatai bunda. Anak apa? Lilin gendut. Emang bunda gendut? Siapa bunda Salona? Apa yang kayak sapi apa? Bunda. Siapa molok bunda? Adeklah kayak ayam. Bau ayam teman-teman. Deklah belum mandi teman-teman. Belum mandi bunda tuh. Sekolahan. Adek belum mandi busuk. Adik kita bubuk. Bubuk. Bubuknya. Bunda di sekolahan. Iya. Halo teman-teman. Aku belum mandi nih, busuk sekali. Jorok. Bau ayam. Bau ayam nih teman-teman. Aku makan tangan. Jorok. Nggak boleh. Cacingan. Si kurus. Ini teman-teman, dia si kurus nih. Bunda panggil dia si kurus. Si kurus. Mana lampu? Aku nak. Lihatlah teman-teman kerjaan Dekla. Masa pasiran dimasukin di sepatu bunda? Ih, jahil bener. Nanti bunda ngajar gimana? Ya. Ide kotor tahu. Hei. Adek mah. Besok bunda kerja gimana? Oh guys, baju sepatu bunda guys, lihat guys. Dimasukin pasir guys dalamnya guys. Lihat dulu. Lihat guys, lihat pasirnya. Tuh guys. Ada pasirnya guys. Oh my god, ini anak nakal banget dia. Hei, dibersihin nak, besok bunda mau kerja tahu. Besok bunda. Dekla. No. Males mandi.